दर्शक बंधु एही गुरुत्वपूर्ण कथा गुड़ी टिके ध्यान दे शुणु। 1 नंबर चाणक्य नीति अनुसार जो पुरुष और स्त्री लोकंकर संतान आज्ञाकारी होइथांती से माने निज जीवन में भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 2 नंबर जो महिला मानकर ओठ उपरे हल्का बाल रही थाए से माने स्वभाव में सद्गुण धार्मिक और दान पुण्य एवं भाग्यशाली होइथांती। 3 नंबर जो पुरुष और महिलांकर हाथ पापुलीर मझी अंश उच्चा होइथाए से माने दानी दयालु एवं धार्मिक स्वभावर होइथांती। 4 नंबर जो पुरुष लोकंकर पिठी मजबूत एवं कईंच सदृश होइथाए से माने भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 5 नंबर जो पुरुष लोकंकर पेट मांसाल एवं गोलाकार होइथाए से माने भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 6 नंबर जो पुरुष लोकंकर दुईटी जाक जंघ मोटा मजबूत एवं मांसाल होइथाए से माने भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 7 नंबर जो पुरुषंकर पादर काणी आंगुठी बुढ़ा आंगुठी ठारू बड़ होइथाए से माने निज जीवन में धनीशील व्यक्ति भाव में साब्यस्त होइथांती। 8 नंबर जो पुरुषंकर दुईटी जाक पाद तल कोमल एवं मांसाल होइथाए से माने निज जीवन में समस्त प्रकार सुख सौभाग्य प्राप्त करिथांती। 9 नंबर जो महिलांकर दुईटी जाक पाद तल कोमल एवं सुंदर होइथाए एवं पादरू आदौ झाड़ बाहर न थाए से माने भाग्यशाली महिला होइथांती। 10 नंबर जो महिलांकर दांत एक समान होइथाए एवं कंठ कोइली परि सुमधुर होइथाए से माने अत्यंत भाग्यशाली महिला होइथांती। 11 नंबर जो महिलांकर दुईटी जाक कान कोमल सुंदर एवं एक समान होइथाए से माने भाग्यशाली महिला होइथांती एवं दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिणत करिथांती। 12 नंबर जो महिलांकर मुंडर बाल चिक्कण चमकदार सुंदर और सुस्थ होइथाए से माने भाग्यशाली महिला होइथांती एवं जीवन में समस्त सुख सौभाग्य प्राप्त करिथांती। 13 नंबर जो पुरुष और महिलांकर आंगुठी रे कला जाई रही थाए तेबे से माने बहुत भाग्यशाली स्वभावर होइथांती एवं शीघ्र सफलता पाइथांती। 14 नंबर जो लोकंक नाक मोटा होइथाए सेमानंकु कथा कहबार कौशल जଣା थाए एवं अति शीघ्र समाज रे मान सम्मान प्राप्त करिथांती। 15 नंबर जो लोकंक नाक ऊपर को उठिकी रही थाए से माने हृदयवान स्वभावर होइथांती एवं केबे भी सहजरे अन्य मानक ऊपर विश्वास करिनथांती। 16 नंबर जो लोकंक नाक सीधा होइथाए से माने सीधे साधा स्वभावर होइथांती एवं प्रत्येक कार्य को शांति उपाय करने को पसंद करिथांती। 17 नंबर जदि महिला लोकंकर हाथर रेखा लाल वर्णर होइथाए एवं स्पष्ट भाव में देखा जाउथाए से माने बहुत भाग्यशाली महिला साब्यस्त होइथांती। 18 नंबर जदि पुरुष लोकों के गाल रे कला जाई रही थाए तेबे यह सेमानक पई बहुत अशुभ होइथाए किंतु जदि महिला लोकों के गाल रे कला जाई रही थाए तेबे यह सेमानक पई बहुत शुभ होइथाए। 19 नंबर जो पुरुष और महिलांकर मथा चौड़ा होइथाए मुह गोल और आखि सुंदर होइथाए से माने निज जीवन में अनेक सुख सुविधा प्राप्त करिथांती एवं भाग्यशाली स्वभावर होइथांती। 20 नंबर जदि पुरुष और महिलांकर गाल फुलिकी रही थाए एवं गोलापी रंगर देखा जाए से माने भाग्यशाली स्वभावर होइथांती एवं कार्य रे शीघ्र सफल होइथांती। 21 नंबर जो पुरुष और महिलांकर पादर आंगुठी पाद तुलन रे मोटा होइथाए सेमानक भाग्य केबे भी तांको साथ दे न थाए एवं एमाने सफलता पाइबा पई अधिक परिश्रम करबा को पड़िथाए। 22 नंबर जो पुरुष और महिलांकर जंघरे बाल न थाए सेमानक भाग्य केबे भी तांको साथ दे न थाए एवं से माने सफलता पाइबा पई अधिक परिश्रम करने को पड़िथाए। 23 नंबर जो पुरुष महिलांकर बेकर आकार अधिक लंबा होइथाए तेबे से माने
ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। 24 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କର ପେଟ ପତଳା ଓ ମୋଟା ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କର ନାଭି ଗୋଲ ଓ ଗଭୀର ରହିଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। 26 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କର ନାଭି ଛୋଟ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ଡେରିରେ ମିଳିଥାଏ। 27 ନମ୍ବର ଏହା ମୁଁ ମନରୁ କହୁନି, ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର ଓ ଗୁଣଗାରିମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। 28 ନମ୍ବର ଶୀଘ୍ର ଧନର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ କିଛି କର୍ପୂର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି କର୍ପୂର ଜଳାଇବା ଉଚିତ। 29 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ସେମାନେ ରାତିରେ ଭାତ ଦହି ଏବଂ ଛତୁଆ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଥାଏ। 30 ନମ୍ବର ଘରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ପାଦ ଧୋଇ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନହାନି। ପ୍ରଶ୍ନ ମହାଭାରତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। 31 ନମ୍ବର ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଦିନ କପଡ଼ା ଧୋଇଲେ କିମ୍ବା ଚୁଟି ନଖ କାଟିଲେ ଘରେ ଅଭାବ ଓ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 32 ନମ୍ବର ଯଦି ଘରେ ପଇସା ଆସୁଥିଲେ ବି ଅଭାବ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ ରଖୁଥିବା ବସ୍ତାରେ 11ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ଟିକେ କେଶର ମିଶାଇ ରଖିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 33 ନମ୍ବର ଯଦି ମାସକୁ 2 ଥର ଗୋବର ଘଷିରେ ଲୋଚନ ମିଶାଇ ଘରେ ଧୂପ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଘରେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 34 ନମ୍ବର ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ 2ଟି ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଗୋଟିଏରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ମୁଗ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରେ କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ ତେବେ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। 35 ନମ୍ବର ଯଦି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନଥାଏ ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦିଆ ବାନା ଲଗାଇଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 36 ନମ୍ବର ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଇ 2ଟି କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 37 ନମ୍ବର ଯଦି ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ମାଟି କଳସରେ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ କଏନ୍ ବାନ୍ଧି ଏବଂ କିଛି ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ରଖିଲେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 38 ନମ୍ବର ସକାଳୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ନଡ଼ିଆ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ନଦୀରେ ଅର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। 39 ନମ୍ବର ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଅନ୍ନ ଭୋଗ କରି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ସମକଳହ ଏବଂ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ।